الله تعالى وبركاته. معكم رئيس جمعية الإعلام الجهوي في إطار المواكبة التي تقوم بها جمعية فضاء بلفيدير هنا ببلفيدير بالشراكة مع جمعية علوم للتنمية المستدامة من أجل حي راقي وحي نموذجي. هنا نشاهد مجموعة من الطلبة وكذلك رئيس جمعية فضاء بلفيدير وممثل شركة ليديك من أجل إعطاء نموذج راقي في إطار البيئة والتنمية المستدامة. هذا العمل الذي تقوم به جمعية علوم للتنمية المستدامة وجمعية فضاء بلفيدير هو من صلب المواطنة، وأترككم مع هذه الصور بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. ابقوا معنا. هادشي مزيان، وفي الموضوع ديالو خاصنا علينا ماشي بحال هكذا ديما، خصنا نديرو بحال هادشي في الدار البيضاء حقيقة باش نعملو جميع المجهودات باش نقيو الزناقي ديالنا. فضاء بلفيدير كيكلفنا هاد المسائل هادي على ان حنا من الواجب علينا ومن الواجب على السكان ديال الفضاء بلفيدير خصهم باش كل شيء يديروا اليد في اليد ويعملوا في هذه الطريقه هذه، حيث لان هذه طريقه وطنيه. Bonjour, je m'appelle Sarah Asri, je suis étudiante en deuxième année master VARENAP à la faculté des sciences bénéfiques. Je suis membre de l'association MSED qui entre dans le réseau de Casa Environnement. Alors dans le cadre de la semaine d'environnement, puisqu'on a fait plusieurs activités, que ce soit à Casablanca ou à Mohammedia, qui a commencé par des rencontres scientifiques au sein de différentes facultés, que ce soit la faculté des sciences ou des facultés d'économie ou droit. On a fait aussi des journées de sensibilisation dans plusieurs écoles, primaires, collèges ou lycées, et ainsi plusieurs autres activités, que ce soit plantation, peinture et des formations. Et aussi des sensibilisations, que ce soit aussi dans les écoles ou bien dans les rues de Casablanca. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, on est à quartier Belvédère, donc en collaboration Maroc Sciences et Développement Durable, en collaboration avec l'association Espace Belvédère. Donc, on est ici en train de faire la peinture. Et on va
ainsi continuer notre activité d'aujourd'hui à Émile Zola pour faire la plantation au sein des espaces verts qui se trouvent là-bas. Et en même temps, on fait de la sensibilisation aux gens passagers et les habitats de ces quartiers. Donc, pour prendre ainsi soin de notre environnement, de nos quartiers et de notre ville Casablanca. إلى هنا نقطة النهاية لتبتدئ نقطة البداية معك أنت أخي المواطن للحفاظ على بيئتك من أجل الأجيال القادمة. جمعية فضاء بلفيدير وجمعية علوم للتنمية المستدامة كانوا اليوم على موعد مع المواطنة الحقة. إلى اللقاء. وليد بن سخون فاعل جمعوي في جمعيه ام اس دي اللي هي بدورها ممبر في الشبكه كازا انفيرونمون، وكذلك طالب في ماستر فالوريزاسيون دي ريسورس ناتورال بروجي شيميك ديفلوبمون ديورابل في جامعه حسن الثاني. اليوم كيف ما تلاحظوا مشاركين في activités ضمن الاكتيفيتي اللي داخلين في la semaine d'environnement qui incite les gens à préserver l'environnement par différents méthodes, soit par sensibilisation, soit par des travaux publics, soit par des séminaires comme on a effectué dans plusieurs facultés. Aujourd'hui, comme on peut constater qu'on effectue une activité dans le boulevard Sidi Massa par la peinture de leur trottoir en partenariat avec la LIDEC ainsi l'association qui est responsable de ce quartier. On remarque que la plupart des bénévoles qui sont actifs avec nous sont des étudiants à la faculté de musique qui ont une formation sur l'environnement et aussi une formation avec les activités sociales pendant plusieurs années. اولا كنشكروا جمعيه فضاء بلفيدير، كنشكروا الجمعيه ديال الشركه ديال ليديك على هذه المناسبه وعلى هذه المبادره الطيبه اللي قاموا بها في اطار الحمله التنظيفيه اللي كانت محتاجه صراحه حي بلفيدير اللي كيتعتبر من احسن الاحياء اللي كاينين في الدار البيضاء. وكنشكروا حتى الطلبه والناس اللي معاونين معنا في هذا الاطار هذا، وكنتمنى هذه المبادره تعمم في جميع الانحاء ديال الدار البيضاء ان شاء الله. ومازال ان شاء الله باقي كاينه الخدمه ان شاء الله مازال لقدام. وكنشكروا بطبيعه الحال كنشكروا السي عبد الرزاق على هذا الاعمال اللي كيدير تبارك الله بطبيعه الحال مع الشركه ديال ليديك حتى هما اللي كيتعاونوا معنا. وكنتمنوا لكم مسيره موفقه، وبحكم ان كتجيني الغيره على بلفيدير بانني من المواطنين 33 عام وحنا في بلفيدير، وكنتمنوا لكم التوفيق وتنشكركم على هذه المجهودات اللي كديروا، والله يكمل كل شيء بخير ان شاء الله. شكرا.
إذا إلى هنا نقطة النهاية لتبتدئ معك أنت أخي المواطن نقطة البداية من أجل فضاء بلفيدير فضاء راقي، وكذلك هذا العمل الذي قامت به جمعية علوم للتنمية المستدامة وجمعية فضاء بلفيدير هو من صلب المواطنة من أجل بيئة نظيفة ومن أجل أجيال المستقبل. إلى اللقاء.